ମୋ ପାଖରେ ଚୁପ୍ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଛପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ ତୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ନବର୍ତ୍ତୀରେ ଟିପ ଦେବିନି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫାମିଲି ବସେଇବି ओके ये सिद्धांत महापात्र चलचित्र जो यात्रा से आरंभ है आगुरी तीनोटी चलचित्र करी किंतु ये थिला सही चलचित्र जे दायित्व गरीब बहुत अभाव असुविधा भीतर बढ़ी ये दुनिया ठोकर खाई खाई बंचवा शिखी पिलाटी दिन मार ममता पाइनी भाई भौणी स्नेह कौन जानी आज